हेलो हाय जय जगन्नाथ आपण मानक स्वागत करुच्ची आउ गोटे ब्लॉग। तो आज से जगन्नाथ डोरी रे आमे बाहरी पड़ी पुरी। आज बहुत दिन पर से जगन्नाथ डोरी लगी आमर। तो आम 6 जन मिसिकी बाहरी पड़ी पुरी। जेहेतु आम प्लानिंगटा राति 9टा 9:30 होता तो बस नथिबारु आमे कटक स्टेशन ट्रेन जीवु बोली प्लानिंग कलु। तो एबे ऑटो करी स्टेशन में पहुँची प्रथमे पशि जाइलु स्टेशन भितर को। तो स्टेशन सबकि भंगा भंगी होती कौन पे काम चलती बोली। तापर गोटे प्लाटफर्म टिकेट काटी 6 जन बाहरी पड़लु भितर को जावाई। तो देखिए तो ये गोटे ऑनलाइन मेसीन लगी जो थे कि प्लाटफर्म टिकेट कटा जाऊँगी। तो ये आपण मैंने ऑनलाइन पैसा पेमेंट करी टिकेट काटी पारे ओनली प्लाटफर्म टिकेट। तो तापर प्लाटफर्म टिकेट आम हाथ को आसी जाता। तो आम मैंने लिफ्ट रे ऊपर को जाइलु। तो जहाँ कहूँ सांग मैंने समस्ते खुशी थे कि मत बहुत डर लगुला कहीं लिफ्ट ऊपर मोर के भरोसा ही नाला। तापर पहुँच जाइए टेस्ट प्लाटफर्म भितर को। तो प्लाटफर्म में बुलाबुली कर सारी पुणी लिफ्ट रे प्लाटफर्म ऊपर थिबा ब्रिज ऊपर जाइलु। तो सेठी किसी समय बुलाबुली करी आम वेटिंग रूम को चली जाइलु। से निद बहुत जोर लगुला। तो कहीं शुणु न शुणु मु पूरा ऊपर को फैन को नहीं ढुलैबार लगी पड़ी। तापर ज्योति हरिया मिसी लुडो खेलुले। तो जहाँ कहतु सांग मैंने आम कटक स्टेशन ये जो वेटिंग रूमटा बहुत बढ़िया करी। तो आपण मैंने राति रही बहुत भल सुविधा किंतु साइड ही शोबे ना पुलिस वाला आपको हैरान कर। आम टिकेट काटी देलु। बहु कष्ट मु निद भांगी एसी पवन आ फैन पवन को बाय बाय करी पुणी गरम रे सीढ़ी चढ़ी बाहरी पड़ी ऊपर। तो सांग मैंने आम सार मिसिकी आम चली ट्रेन अभिमुखे कहीं आम ट्रेनटा आसबार समय होता। तो हल्का फुल्का पोज मारी आ किए के फटो उठे एमाने सब आसी देखुं ट्रेन केतବେଳେ आसीबो जेमिति ट्रेन आक गाँ बस। तापर फाइनाली आमर जगन्नाथ पुरी एक्सप्रेस आसी पहुँच जाइला। तो आम देखा तो केते भिड़े आम स्ट्रगल कर ऊपर चढ़ी। तापर डोर पाखर किसी व्यू कैप्चर करी करी आउ ठंडा पवन खाई बाहरी पड़ी पुरी अभिमुखे। सतरे से जगार डोरी एमती भी लगे आम के भाव नथिलु। हठात उठी पुरी जीवार मजा बहुत अलग थिला। तो राति आम राजधानी भुवनेश्वर भी बहुत चकमक आलुओ चिकमिक करला। तापर बहुत समय वेटिंग पर आमको फाइनाली गोटे सीट मिलगला। तो सीट मिलगला माने तो आमर मजा मस्ती पूरा चलो। तो आमे माने थी मजा मस्ती हेनी से पारे। तापर आमर नहीं ब्लूटूथ रे भिकारी बड़ों भजन रे सानू आमर ताल छिंडे छिंडे जो जगन्नाथ गीत रे नाच से पूरा मनलोभा था। पूरा सारा ट्रेन जाक लोक ताकू अनाउले। ता सहित आमर खंजणी भाया हाथ में तालीर बाद ताकू सहयोग करते ज्योति। तो एमती बहुत मजा मस्ती करी नाच गीत हसी खेली आगू बढ़ी। तो फाइनाल आम आसी पुरी स्टेशन रे पहुँच जाइलु। तो जन जन करी पुरी स्टेशन रे ट्रेन ओह्लैलु। तो आम भाभी पारुनथुलु कि राति कथा हो हठात आसी आम पहुँच जाऊ पुरी रे बोली। सतरे से जगह एमती भी डोरी लगेला सेटा आम पूरा सरप्राइज। तो आम देखलु गोटे वंदे भारत ट्रेन जोटा आमर इंडिया रे हाई स्पीड ट्रेन भाव जनाशुना। ताकू देखी पुणी आम गोटे ऑटो करी बाहरी पड़ू बड़दाण्ड अभिमुखे। तो जेहेतु आम सकाळ 5टा बेलू जाऊँ किंतु आपको लगुव केते जोर खरा हो देखिपे। तो 5टा बेलू आम बाहरी पड़ू मंदिर अभिमुखे। सकाळु सकाळु पतित पावन दर्शन ओफ बहुत आनंदमय थिला। तो तापर आम भिड़ नथिबारु धीरे धीरे चली चली बड़दाण्ड जाइलु। सेठी जगन्नाथ को दर्शन करने आम स्नान करने को पोखरी खोजुलु। तब देखा तो जगन्नाथ द्वार भी फिटा नाला आम जेहेतु बहुत जल्दी पहुँच जाइलु। तो बड़दाण्डर एमती किसी व्यू कैप्चर करू करू गोटे ओटो भी देखिलु। तापर जगन्नाथ को सेठी मुंडिया मारी आम साइड रे थिबा रास्ता रे चलिलु। तापर पुरी रे थिबा श्वेतगंगा पोखरी रे आम बुड़ पकई जगा दर्शन रे बाहरी पड़लु। तो आपण मैंने जानी जमी परिक्रमा प्रकल्प जोटा आमर पुरी रे हेतिला। तो सार सौंदर्य बोधे आउ केउठी भी नथिबो। तापर सब जिनपतर रखा रखी करने आम हाल्के फटो फटो उठे भितर रखी देलु। तापर जगन्नाथ दर्शन करी आम बाहरी पड़ू रथ
କାମ ଦେଖିବାକୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତୃତୀୟା ତିଥିରେ ଆମର ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ବା ରଥଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ତ ରଥ କାମ ଚାଲିଥିବା ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବାଟ ଯାଏ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର ନିମାପଡ଼ା ଟୋକା ଗୁଡ଼ୁ ଆସି ତା ଆପାଜି ସହିତ ଆମ ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ପୁରୀ ଟୋକା, ଆମେ ପୁରୀ ଯିବା କଥା ଶୁଣି ସେ କେମିତି ନ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଟୋକା ପୁରା ହାଲକେଇକି ସାରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସାର୍ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିନଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଦେଖି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଇଗଲୁ। ତାପରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଷଣ୍ଢ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସି କେମିତି ମୋତେ ମାରିବାକୁ ହାଣ୍ଟଳ ଖାଉଥିଲା। ତାପରେ ସେଇ ଗରମରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଆଗରେ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ଖାଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମ କଟକ ବା ଆମ ରୁମ୍ ଅଭିମୁଖେ। ତାପରେ ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେ ଲେଟ୍ ଥିବାରୁ ଆମେ ସେଇଠି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କାମ ହେଉଥିଲା, ତ ତାକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଦେଖିଲୁ। ତ ଲୋକଟି ଭଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କାମ କରୁଥିଲା। ତା ପାଖରେ ଥିଲା କେବଳ ତା ହାତ ତିଆରି ଯନ୍ତ୍ରପାତି। ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖି ଆମେ ଫାଇନାଲି ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଟ୍ ପାଇଛୁ ମାନେ ତ ଭିୟୁକୁ ଏନ୍ଜୟ କରି ଯିବାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲା ଜଣେ, ନହେଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆରାମସେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟରୁ ସିଟ୍ଟା ପାଇଯାଇଥିଲୁ ନା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି କିଛି ଭ୍ୟୁ ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଉଠି ଦେଖିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖରେ। ତ ଷ୍ଟେସନରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କଲାପରେ କିଛି ଲୋକ ଯାହାର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଥାନ୍ତି ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ପର୍ସନ୍, ସିଏ ବି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ି ତାଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲେ। ତାପରେ ଝାଲମୁଢ଼ି ଆଉ ସିଙ୍ଗଡ଼ାବାଲା ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ତ ଏମିତି କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଆମେ ଆଗେ ଚାଲିଥିଲୁ। ତାପରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଟ୍ରେନ୍ ଆମେ ଜାଣିପାରିନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ, ଆମକୁ ତ ସିଟ୍ ମିଳିଯାଇଛି ନା। ତାପରେ ଯେହେତୁ ସବୁ ପିଲା ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଚିଡ଼େଇବା ସେଇଟା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅଛି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ତ ତା'ର ସେ କମିଟା ସେ କେବେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଦେବେନି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ହିଁ ବକରା ବନିଗଲି, ତ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମୋତେ ପଦେ ଅଧେ ଚିଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ଚିଡ଼େଇବ। ତାପରେ ଆମେ ଆସି କାଠଯୋଡ଼ି ଷ୍ଟେସନ୍ କ୍ରସ୍ କଲୁ। ତ ଆମ ଭାଗ୍ୟଟା ଏତେ ଭଲ ଥିଲା କି ମାନେ ପୁରୀରେ ବୁଲି ଆଉ ଚାଲିବାକୁ ବଳ ନଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଠିକ୍ ଆସି ହଠାତ୍ କାଠଯୋଡ଼ିରେ ରହିବାର ତା'ର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଠଯୋଡ଼ିରେ ଆସି ରହିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ସ୍ଲୋ ହେଇଗଲା। ଦେଖିଲା ପରେ କାଠଯୋଡ଼ିରେ ଟ୍ରେନ୍ ହିଁ ରହିଗଲା। କାଠଯୋଡ଼ିରୁ ଆମ ରୁମ୍ ଅଭିମୁଖେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।